जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद। माशाअल्लाह माँ बोले लिखते गए 1000 টাকা আল্লাহ কবুল করুন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর। আল্লাহ গো এই দান সাগরে গ্রহণ করাবেন। गौसे आजम जिंदाबाद बोलो सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। गौसे आजम जिंदाबाद मौला अली के राज दुलारे सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। मौला अली के राज दुलारे जहरा की औलाद गौसे आजम जिंदाबाद। गौसे आजम जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद। औलाद अली है वलियों के वली है बोल बे ना सुभानअल्लाह। औलाद अली है इनारा আলীর বংশ বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। इनारा ओलिर বংশ এইজন্য কই বলছেন औलाद अली है वलियों के ओली हैं वलियों के वली हैं मौजूद यही है सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वलियों के वली हैं मौजूद यही है। गौसे आजम जिंदाबाद पीर बाबा जिंदाबाद पीर बाबा जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद। मौला अली के राज दुलारे मौला अली के राज दुलारे जहरा की औलाद गौसे आजम जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद। डूबा कश्ती को तैराया और मुर्दों को जिलाया सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। डूबा कश्ती को तैराया यारी फिरुलकुम दुनुबाकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। আল্লাহ বলছেন বান্দা যদি আমাকে পেতে চাও নবীকে ভালোবাসো আর নবীকে যদি ভালোবাসো আল্লাহকে পাবে আর নবীকে ভালোবাসতে গেলে আল্লাহকে পাবে। আর আল্লাহ বলছেন আমার নবীর আলে আয়ালকে যারা ভালোবাসে তিনারা নবীকে পাবে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো বেরাদে ইসলাম মুআদ্দাস সামনে کرام আর সময় নষ্ট আপনি কোথাও যাবেন আপনাদের অনেক সময় নিয়ে নিলাম। আবার নতুন চেহারা নতুন মন নতুন ইলহান আপনাদের সামনে আসবে প্রেজেন্ট হবে মুআদ্দাস সামনে کرام। যা কিছু বললাম একবার আল্লাহর কাছে আমরা খাস দিলে একবার তওবা করি। সবাই পড়ুন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি